U današnjem video radu analiziramo šta za bezbednost Srbije znači isporuka 5 borbenih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 za takozvanu državu Kosovo. Naime, kako izveštava list Politika, pripadnici kosovskih bezbednostnih snaga KBS, takozvane kosovske vojske, su pre 20 dana dobili 5 naoružanih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 turske proizvodnje. Interesovanje za opremanje ovim borbenim letelicama datira od početka 2022. godine, posebno nakon početka sukoba u Ukrajini 24. februara prošle godine. Samo 2 dana kasnije tursku kompaniju je posjetila i predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani. Inače, nabavka ovih naoružanih bespilotnih letelica za kosovske bezbednosne snage su direktno kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Očekuje se da će uskoro početi obuka pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga za rad na ovim bespilotnim jurišnim dronovima koji će obaviti instruktori iz turske vojske. Inteligentni bespilotni jurišni dronovi koji se kontrolišu iz kopnene baze i koji su se pokazali kao efikasni u ukrajinskom ratu stigli su na Kosmet iz Turske koja ih proizvodi posle pola godine od sklapanja ugovora o isporuci koji je sa proizvođačem potpisao takozvani kosovski ministar odbrane Armed Mehaj. Inače, jurišna bespilotna letelica Bayraktar TB2 je borbeni dron veličine malog aviona i ima moćnu optoelektronsku opremu za lociranje cilja na zemlji, a može biti naoružana laserskim navođenim bombama za pružanje vatrene podrške trupama na zemlji, nadzora i izviđačkih sposobnosti. Radi se o borbenim bespilotnim letelicama koje mogu da nose visoko precizno naoružanje klase vazduh-zemlja, kao što su planirajuće aviobombe MAM-C dometa do 8 km i MAM-L efektivnog dometa do 14, odnosno 15 km u slučaju navođene bombe Borjuk, kao i protivoklopne rakete L-UMTAŠ dometa do 8 km. Radi se o bespilotnim letelicama kategoriji male, medium altitude i long endurance, koji imaju maksimalnu brzinu od 222 km/h, plafon leta od 7620 metara i dolet do 300 km u režimu leta optičke vidljivosti sa komandnom stanicom, pa teoretski može bombardovati i ciljeve u Novom Sadu ako poleće iz baza na severu Kosova. Treba napomenuti da je i Srbija sklopila ugovor sa turskom kompanijom Bayraktar za isporuku ne manjeg broja od 12 bespilotnih letelica Bayraktar TB2, koje je kasnije povećala za nepoznat broj ovih naoružanih bespilotnih letelica. Sve o nabavci borbenih bespilotnih letelica za vojsku Srbije možete pogledati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe, Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije potpisalo je sa turskim proizvođačem bespilotnih letelica Baykar ugovor vredan $321 milion za proizvodnju 3 sistema bespilotnih letelica Bayraktar TB2. Bespilotne letelice Bayraktar TB2 spadaju u naoružanje koje imaju dugu letnu izdržljivost na srednjoj visini sa rekordom leta od 27 sati i 3 minuta, a pored oružanih napada, njihove glavne funkcije su obaveštene, nadzorne i izviđačke misije. Opremanje KBS kosovskih oružanih snaga ovim sistemom dolazi samo nekoliko dana pre početka najveće međunarodne NATO vežbe Defender Europe 23. Deo tih vežbi biće održan i na teritoriji Kosova i Metohije, a KBS će učestvovati sa 1100 pripadnika. Sve u svemu, kosovske bezbednosne snage su značajno pojačale svoje vazduhoplovstvo, jer će ove udarne bespilotne letelice moći da ugroze i sve ciljeve u komšiluku takozvane države Kosovo.